abana funda wambia kama nsuje heji funda reje wandungwa rohamba mimi nsuhuje ibala kujamba ngondo hejo mu hawunu sabu wa hunjile mna riali bala hende onziana parasimru hareje aba nsuje ngamina ndongoza udhuri na zanjiria tisija nsujo heji kaba nsujo heji basi wandu wendo heji heji mahala nrokansi ngwatsungo humonya wandu wende maka watona mdal baraka akansar mumsira mtume armel kaada nguto darasa wandu wende mashallah bofu Abdullah ibn Mubarak mashallah fut Abdullah ibn Mubarak wandu wende nguto to darasa wandu wende Arafa armesho anda Arafati waparsa Abdullah Mubarak nguto to darasa ha imram hansom jid imram hanser met nguto to darasa armesho anda Arafati wandu wende Muzdalif omparsa tsena nguto to ha ibani mala rende sompares wasi Madina humsirina mtume omparsa nguto to darasa ha wa Abdullah Mubarak badi henda raka henda fejo ibanu ritoka hulare jangu to huno basi wandu wafanye heji warejei basi wandu warejei na bala shekhi kajabushe ho mjini kajabushe shekhi kajabushe ho mjini hao wandu warejei ni mraja kutambaza hadisi za fundi Abdul Baraka he darasa yeto harimu al-Kaaba Abdul Baraka wandi ariswali za juzi humsirini harimu juma hunu mjini hunu kajaro aya zesine manze betis wala wandi ariswali za juzi juma Abdul Mubarak dai wandi ariswaliza cha wandi afanja wadi nartimize kiswa ngeri jo mwambiani zila sekre boto nartimize kiswa ranzi ngeri mwambiani zila sekre jo kanza mwambiani tsale bana basa bangizo très important zila sekre na mwambia kana jo mwambiani nane zajiri tena garjo mwambiani zo tsale bana ezajiri bazinti zamba rangu hale wanroka uzonea tsazinu zisazija ngarjo zamba nartimize kiswa ranzi kanga nyabo bezota parmweje emuno kanga nyabo ngamdungao kaba tsimbata butsoka yonsi bismillah ola fundi wanrwa jambazi hadisi ukarimu mono rifanja wandonda ambia funduka boshe shehe ya shehe wanonga boza jiri hendi emihaji wajeni mrungu tsamba huono maka emihaji wono maka emihaji wa huono Madina haruka utoa darasa hiyo madami huone hayo ina mraja mtsamba huono wala Sheikh Abdul Baraka ende haswali raka mbili za haja boya swali za raka mbili za haja haombo Mwenyezi Mungu hafanya aombo Mungu Mwenyezi Mungu ya mjulize hamba ya Rabbi gojo katito wa sadaka mjoka sohelewa ya Allah ninjenda heji na wandu wajangwa tsungamba waniwono heji ho njenda Abdul Baraka mba ya Rabbi nujulize mba habari bamide mruma Abdul Baraka haswali hasiuha bo waktuko basi bo ya swali yatimizi yasiuha halala swala la siuha basi bo ya lala yasiuha ezajira siuha hawono mrujiso tabiri fundi bezombe kiso minsu repeta mwezondi haraka basta halala hawono mrujiso tabirini surwa njema sauti njema nyile njema yabo lazima mrujiso hamwambio kaya Abdullah ibn Mubarak engo jomindo bini hurongo zao ula tabiri na mrefu Abdul Baraka or tabiri nsujisa wena surwa njema hamba ana habibuka Muhammad mimtume Muhammad ya Allah wemtume amba mimtume Muhammad ya sala wemtume amba mimtume Muhammad itibode tsika huona tabirini ibantifanya rogendi nina ka hujani huona tabirini ino rogendi naifanya na hunda bahatinu ni huona tabirini walima na mtume yamba ukana man raani fil manami faqad raani haqa ejoni wona tabirini na sababu ni wonoha kweli yabo ngabo objective mtume katesamba bure mtume ambe kawono mtume tabirini shade kawono mrujiso ze surwa za hahi namna hai shetani yakajujifana ni sana mtume utsiwone mruriso hamba wala mtume no itsono mrusha nsujwa bala yeje wote mtume uko atsono mrumlemlemle wote mtume tsono mrumfubi mkuti wote mtume tsono mrumudu wote mtume mtamba nganzo umone ze surwa njema za hahi kawono mrujiso ze surwa njema ujiso utamitisha mrurongo tami nsujwa bala walaje no nganzo umone ze surwa njema ya basi kawono mtume ze surwa zahe namna hahi ze surwa udungozisha yavumbulwa yajisawa naja humono tabiridi mtamba basabo humono za kweli wote shetani kajujifananisa na mtume emana mtume ya zamba uka ejoni wona tabirini faqad raani haqa awani wono hakweli yabo mtume kanza utie intention rohoni utimura bantation ya utie
pression rohoni, utamani ufanya hata uone mtume tabirini wakaja zamba bure, wakaja zamba ike hadisi basi kwamba Isa mzati imana mtume ya zamba iliba kukane hamu enda hata utamani kauanza umuone chatundo kawishi hadisi basi reka mrono mtume hapo mrono hakweli wakanza kwambia ukafanya hata unione tabirini bomzati, fanya hata unione tabirini bombaba, fanya hata unione tabirini bo shababi. Mtume kanza kwambia ufanya hata umuone au kama mtume haba man raani fil manami raani yaqadat, emrujoni wona tabirini mtoto niona harimo usingizi ngujoni wona live jao harimo kheri na baraka. Iyo chance, iyo chance, iyo chance wa utukufu, iyo chance je tamba iyo chance wa utukufu. Man raani fil manam, emriani wona harimo usingizi mtambe ndini faisayarani yaqadatan, atoni wona jao live abongo monari mwa kheri na baraka. Ehonda denso akiyama kumze yehonda kumbe boni yehonda ndo harimwe haudhul mawrud yahuno semaji ngoto mona chawe bebo mtu sikatuona tabiri dawe wawe dawe ngoto mona chawe bebo mtu dawe sikatuona tabiri duniani. Ya Allah, Yesu Mungu narinike bahati haina ya wana mtume Mwenyezi Mungu ajele amone tena yatumona Mwenyezi Mungu ajele amone wazazi watukufu. Iyo mtu makanza unikenta ufikiri kanganzo utamani hata umone, ufanye njema hata umone, umswalie haku, uishilie za Mungu haku, ishilie darasa haku, soma Qur'ani haku, dumswalie haku, umswalie hata umone tabirini. Mswalie hata umone tabirini, soma Qur'ani hata uone mtume tabirini, ishilia darasa zivumbua mtume na utukufu hata shetwa shahushijaye, vulikia darasa zivumbua mtume jao utukufu hata ye memoria waijaye ze sifa za mtume hata ujihunde tabirini humo no mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Haina utamani yaone mtume na bezi yatapo harimweje, haina utamani yaone mtume na bezi yatapo harimweje, haina utamania wone mtume na beza trapi ukaje sijojibiwa bofundi ni wone mtume. Ya Allah, na rutofati ya Mwenyezi Mungu ajele sonti pia wone mtume tabirini rimone harimwa tabiri sonti pia rimone nswakia matena kesnembe na rutofati Mwenyezi Mungu ajele ritife rahara jaona mtume tabirini hafurahana raha. Ya Allah, beza utaparmweje ya comme tu aimes ikango jibiwa hujohanza uone mtume tabirini. Allah Allah Allah, ya salam Allah. Bofu beza wendele sheleze minuti tsise balanga bo secret wanzo urambia nangabo ndongo za jiri tena woko huzamba ukanga joka ujiri wandu wafanya mza tizo sazi jiri enda zivi wanzo urambia mjokombia na hansile fichu bofu enda zita mjokombia nizo ndongo za jiri wandu fanya betizi sazi no sazi mjokombia nizo dankele kezestana artemis ila kisoranz haizo basi wala Abdullah ibn al-Mubaraka haonwe tabiri basi boya wona ye tabiri hamwambioka mimi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam we mtume mimi mtume haba ya Rasulullah hali ngaweje haba tsikanzani ubushirie uzade ndao vanu minjendo hejo mwa haono amba tsikanzani ubushirie uzade hindi lezemali zila wakanizo wakanza wendo heji wende wa heji wa parise mzazi ulako harmaze problemu zila neze tabu zila wanaziwa na mayatima wazia watuendo heji warengaze mali zila wasaidi ya mzazi ula yenda ya hula mba hindu ya hala yeno wana wala bahi Mwenyezi Mungu habe hadai kaya lombi nguni hele zwe surwa ya zahao Mwenyezi Mungu hatsoumba daika. Ya Allah, na mwangalie pisansi ya mndu ya saidi ya mwana nya utabihu. Ya Allah, na mwangalie hizi sawabu izo zi depanse uhamisiri, izo zi depanse heji wana uhamisiri ubushuru ambebo shaho saidi ya mwana nyuho utabihu, mwana nyuho ya duanza saidi wa unono yendela pitali ya bone umsaidi yendela pitali ya bone hautu msaidi mbaba hania jo kaikange mwadende valenda hunde sante jenamna boko darasa maude ma representatu ngojo honda mjinishe zani jenamna boko ma representatu ngojo kashezani maudu hakuangalia ye la pitali yanzo iwa kwashezani ya hembo nku wadunda bahano henda
ili darasa wajobe kazima brike ne zuma lapita liyongio na mahayati mukume kumena mitano heni mwahotu amba nganzo saidi wake tukiri darasa ba no darasa na mjihunda yuko mangale fondation hiyo zendongo maudu zibitiwa yezindu zibewa yele lapita liwao ngo saidi mwana nyuko ya unde unono jina mnaboko wo usaidia mwana nyuko ya hundwa ni cyclone ya unde bendu yani ni usaidia wandu wa heya majo unde bendu njoko nje mazahe. Subhanallah, wanatanga bwana zioni wasomao dini wakatoni parabofu ngamsomo ngamalanti fulani ngamtabiho ni wabesha kote shayitsi mpaka nimwambie nyitsindo ngamjuje nimwambie wallahi lazim wakati wakonga bwana zioni wa Komoro yo c'est pas première fois c'est pas deuxième fois c'est pas troisième fois wallahi lazim ngabwana zioni wa Komoro wakatoni par secret bofu mingaminti fulani ngartabiha watambendo ya hula kartumunda ngarisoma oribe wa hunu wariza kwa tsina jauja yarifage wakati wakamrani para bofu wa mwanzo nibe heko dia 50 euro numuzisa 50 euro yempaka itsenda mala fulani shewende uju mihamba bismillah ranga dzina tsilo elinda hu vesha mnashio ni tsuso mahala yo wallahi lazim ikabuzi so wandro he darasa ngabo waju hambyo kabofu tsiparo ambilo tsibihama fulani hundwachi subhanallah wallahi lazim wakunga mwanzo zi ajili rihunda pia ngamonzo utukufu wakati mru unambio kabofu wana mina vero mina 50 mina sa tikanzani behe swadaka yabo nitiendo bikomori harmondo herdaras numuzisa wakati no asina mnashioni fulani mashami kafumbale dzini mikanzani poeshe wanazona mro yo mitsamba yo sekre hatu basi sis herdaras shami tsambale dzini mitsoma mbio ka renga dzina tsilo eni behenda hu ntsifulani mnashioni usomo yiko ngwasoma ngo tabio katsuna mbere hula na mnashioni usomo ze ajiringizo zinji na tawabu besa utie ubeshe mruo unike kodini mnike watoto wende wa hule mbendo wale wallahi yende mana darasa yani isaidilane ijulane hale hato wandu walo harimaze ntsindo jwa somao wakatoni para secret shatsi mpaka nje ntangazi wallahi wando usilamu hatu yonde imani ya hatu yonde mahaba ya hatu yende namna usilamu rido julana hali Allahu akbar basi mtume hamwambia kane do tabirini ngomwambia tabirini mtume hamwambia tabirini hamwambia ukana basi Mwenyezi Mungu habe hadai kaze sura ya zahaho Mwenyezi Mungu have hadai kaze sura ya zahaho hende heji ye plasi ya hao basi mndu ya done haiho ye mndu ya done haiho wola daika shahatso umbwa ze sura zahaho dawe waweze sura hende haka uhejira mplasa wa hao ye sadaka waitoa wazia watwendo heji waragema pesa husaidie mndu tabihola Allahu akbar ye sadaka waitoa usaidie mzaze wola wamsikini ya no wana wala umsaidie wana wala umsaidie basi Mwenyezi Mungu abe hadaika ze sura zako hendeha heji plus ya hao banda ya saya heji plus ya hao bu Abdullah ibn al-Mubaraka iza hunada zibitana kullu wahidin hadha al-aam lahu hajj wa amma laka kutiba laka 100 hajj ya Allah ye formaso ya satena bu Abdullah Mbaraka wanruendo hejo mu haunu wantipia haina mranzishwa heji nzima hafanya heji nzima haina mtu atofanya heji moja tu wewe huanzishiwa heji jana sa heji huanzishiwa kahu heji mahajana edaika uhendeka uhejiza yirditsa na yanzihoka uheji mahajana santa mahajana sawabu za mahajiti heji mahajana zi ajirizwe sinji heji jana mahajana 100 aam sisa heji 100 aam mahajana haini muhawatoka henda heji handishiwa zibarindi dabu ya rengeze malizahe nabo hakana bezo nde ya heji yasikiniye mzaze wola yasikino wanaziwa na wala wahunde mbendu wale wahunde dalao wale wahunde bahanu walale ikango wawade wahunde mabahanu na zihiro mtumengo neswe valueri ya mwanadamu ya saidi ya mwananya utabiho wallahi alazim subhanallah yo ajiri yo tukufu yo fadila Mungu yotso unikeza hapo bao
Mungu yotso ubariki neza hoba Mungu yotso unikane maisha hoba Mungu yotso unika zinji watu paro zifikiri aizo watukufu ntwanza niletso garimwe deba esheleru johamba zilandrongo ranzori zambi rahaze minuti ze jahisa aizo watukufu wa khairi wa iman sartimizi nukta hiyo ilirimwe shelezi zeni ukana zenje mazino mzifanyao mrati décourager ngojo deziwa ngojo décourager uti décourager ukango lindo zilibo kwa Mwenyezi Mungu sikartwanza tele zidori swifu sikartwanza televizo za daula zire swifu wala opposition wa swifu kartwanza wa swifu sisi ngaranzao rehundo kwa Mwenyezi Mungu sha subitsa iliriwone wanruwa wone wanje courage wafanye ili batu riwone zila rafanyo kanga zendao iyo dena maana arikufanya ze habari ilirido tangaza ili wanruwa wone wanje courage wasa wafanye o wafanya ba wake makinu kazi ndongo watie nia wazifanya zila za usekre mnashione kani para secret mbesha kodi yo karna utangaza ukayo secret yo ka secret yo secret watukufu resarti mize parti numero 1 garanjaro me parti numero 2 ngabondrongo kawo zijiri mbili ndrongo mbili za jiri na reshezi ndrongo mbili za jiri hizo ilirimo mbienizo bo watukufu banda bonjo ujo harimo zila secret banga bondronji walindao ikamronge na mwana ya ngamia habange hangamia hamvinyo au mrumme angamia habange na mvinyo emrungu jomfangila ndrongo hindini ile mrumme wola ya tsorabi hale bangelila ya rentse le bange ya rentse mvinyo ila bofundi emrungu jofanyaje garlinda uzongo hizo tsena rambiwa garlinda utsena ekamrungu wanzo mrumma ya hundwa na ila shaghafaha hubba da ila ya zulaikha ya tsotimu he mahaba haina mrungu lindo baheyambiwa isheleye ibo masiwe kamrumma lala ya mvuzilie directi ya tsosomedwa yo ya mvuzilie engujo komvuzila ndaba bofundi do mashishoni do mbuani do hanywanyi ngojambiwa hanse fijo yedua engojo fanyaje yoketsino karimu mwambia tsikiru ngotsodaza laba la suhandi soronfle ngoronfle umvuzile duwaila itsomjao harimo uwengwene zerukuza hezila hoju habala yambe ntswanze tsotsindawe yemrundawe yandiso rabia yetowaze dossier yekwambia fulana ka huntsaha fulani ntsajao fulani ntsajao abantu tsaha fulani tsimhulia aha ya uravishi ze dossier yambe basi yambe katsuhanza mritso tsindawe yemrunda wendawe aizo yabongo jondungwa lenda wani kwe secret yo bawo ili yemrumeho juhatsamba ndawe titimu tsamrojaji lilamloka hatimu kutamloka hafu mkinisha hafu harda juha wangabo ndu hafahama haba wahafu haye shahafarda juha wangabo hafa wajuha shelega bofu hafu haba ngabo wafa wajuha ngojona mruha fuha mruha ta afilia hatorda changer définitif kutuja bala zaba hajuso hama sahiri wala wahi hafu harda jusi wa hama sahiri awajusi wa husuda awajusi wa halagin kutujua hafu haju shahatimu ayo kabatsa ujwa tene kambilo atimu basi ekahatimu awatimu yo ketina masahiri joka humrejeza ketina masahiri ketina husuda ketina mazetwani au kambilo hatimu mratimu hatimu bomze kad shaghafa hubba de ya zulaikha hatsotimu kajafa hatsotimu hamtume yusufa hambaye mndundaye yusufa amba ntsina ujua tsamba ndawe ngondo prizo kabati tabu yusufa hendo prizo nsungoroho yawo kutsuro tsamba ndawe ngonanzo ntsuhanzo ezinzamvu tsambango muhanzo badi zulaikha ndailambo shaghafa hubba bofurinike duwa he shaghafa hubba bofurinike duwa ya utsofanya mrume ya timu yatsiwone mrutso tsimndo yatsiwone mndu wasatsene tsidami bofundi yarinike duwa he shaghafa hubba bazulaikha timu zulaikha mbangondo prizo ayabona bantsuhanza izo zamvu ngonanzo kutsunana prizo zula imtume sufene prizo zulaikha haja imwambie ngonanzo katsunanza katutsa haraya kada ujua nguro Mungu ewa basi nabiwa abiwa ashe Yusufa ke halo la kena wana sava tsambandai bozula ira wemrulo na mrumme mrumshamfaume zula ira mwana mnishe ujisawa ulona mali na ufaume mrumaho bobgosi mfaume ambano shaghafa tsamba Yusufa ashe ino shaghafa hubba la hawla la quwwata illa billah zulaikha bozulaikha harli amrukoko hamba Yusufa harli hamrukoko hamba Yusufa hafwe matso amba toujours Yusufa bozulai ino daibino hamba ino hambwa shaghafa hubba Mwenyezi Mungu amba mu Qur'ani qad shaghafa hubba fundi kurnika sekrene duwa ya shaghafa harabezara ifanya bofu besa basi mtenga zenda bofundi ze minuti tujwa isarawe jarambia na bezara ndele izo numero 2 usikwa jana bwatukufu tsimwambia ni ndongo 4 njatimize ya 5
na nitimize ya tano ili mke make sababu fuhandisa kuja timiza na nitimize ya tano wakati yongere nje za habari zinu tena na nitimize ya tano nimwambie nize ndongo za jiri ndazibi ekati mwambia ngenjo harumwaze secret aizo numero 2 na mnote hapo beza unote harumwe numero 2 ubeza utato harumwe GM numero 2 ngaritimizio zila ndongo nsano zila za jana tsivumbwaze 4 ekanga mweshele yaho bofu njadi waza jana tsivumbwaze kati babaki nzima ejamba ndizo bokole taparumwe GM jana ngabo zendongo neramba zo uvukisha mwanadamu ya mwando kangofanya ndongo fanya hamnyezi Mungu utudotsa ho wanadamu ikangwa juka radhi kwa na ukaradhi yutamferaho fanya shautsa radhi ya Mungu ukene ikhlasi urahatsenia ufanye ndongo ha Mungu rivumba hiyo ya mwando hiyo tivumbu jana rivumba zenne nja inavumba ya tsana hizo hiyo ndio ya mwando nswanza ni neleze shandu tsuka iroha urahatse ulekezo ufanye ndongo ha Mungu zabarindini hako wanadamu wo bizara Imam Shafi hamba ukana Imam Shafi akarongoa wana makali matiti bofu beza utimizi hizo mjotimizi Imam Shafi hamba ukana yende numero 2 ngasarmwe numero 2 basa numero ertimiza bande numero 2 ri resume zila ndongo 4 ritimize ya 5 rinjo armwe numero 3 jonja armwe numero 4 ze secret re minute za jahis Imam Shafi hakaurongoa hamba ukana abendrini hamba ridwan nasi ghayatu la tudraku homrufanya ndongo uridhisho wanadamu iyo ndongo boko kunoporoshinda ani utsaherate satisfait pour faire quelque chose pour satisfaire les gens c'est chose incroyable c'est incroyable ndamati impossible iyo ndongo boko ikenoporojira kenokiri impossible c'est impossible impossible kunoporoshinda Imam Shafi ngabo ridwan nas ghayatun la tudraku iyo ndongo kunoporoshinda usatisfaire wanadamu amba sabarilishia ولو كان ذاك النبي المطهر hatamtume wala yatula utsina wala rahara hatamtume ya rahara kajaporo fanya ndongo ndopia wajibiwa otso wala otso ambase bola ambati sepo na wumtu otso kamruha mreme wakamruha mkontre mtumade ziomblwa ina ndrabo wakamramba ina kweli mtumade zomblo ye mgangi bahola mbashe wala ngoro Qur'ani wala tsugangi wakamramdia we bwizi bahimrambashe wala mndu mwema wa khair wakawasahamba we timrowe wakamdila atamtume mtukufu ya tolwe nyongo kajaporo shinda fanya ndongo wa rupia wakarathi wotoka wa mremi wakawa mkontre wakawajibiwa yede namna heduni impossible ameni fa in kunta sakitan Imam Shafi ndongo amba fa in kunta sakitan kama nadamu we utsodaza ikawa udaza we kwanza wandu ni ujibano cha kwanza udonja wandu ndongo zao kutushinda kwamba ikawe mndu wakawe we kwamba wakushindi bwabwa na ndongo zao wotso jikaya da wena mndu mahono wana wotso jikaya yaquluna abkamu basi wotso ka wandu wamba lilabubu liladaba wala jirende legedze toka legedze tu gedze tokanti tu wahe nyumbani yake kata watu atakajitongo za muji kajitongo za watu atakamla uli atakusijua la gwasheshe legedze tu tokanti dago nake tu yani ekanga wenda wawechi ekawe kurongoza wantu wetso kafilikane mndu maho dawe no wana nezaho Imam Shafi ni wambo yakulu basi wandu hamba bala we bubu we daba kuna marogo ya wotso jikaya bala la daba wale kende tengweni kende marengweni to jika wandu tsode wa in kunta fasihan ekawe na faswaha yorongowa we uenda ku marengweni we urongowa we ujeleza we urongo wandu ujibiwe ka urongowa watu ujibiwa ho marengweni we utendeziwa utendezwe za mji yeza mraya urongowa hujitia urongowa we na faswaha we utamu mnatengweni yakuluna yurai wandu hamba bwana ulana pwabwa bwana ulojonesa bwana ulana pwabwa bwana ula ujonesa bwana ula na pwabwa bwana ula na ria ivala mpaka tojunisa rijo urongowa haribala yemnatengweni haribala tichuche yani la hawla wala quwwata illa billah kushadis ekaya na ekawe mnatengweni Imam Shafi ndio mshilea ukubaliza ndongo za Imam Shafi zina mtinie GM jabofu isevre na mtinie GM weza umtinie GM weza utinie Imam Shafi GM hukubali mtinie Imam Shafi GM
veza umtinie Imamu Shafi mtineje mekabofu c'est vrai. Ha Imamu Shafi ngwendele Imamu Shafi medini wa in kunta fasihan ikawe mru wa faswaha we mru wa urongowa we mru wa marengwe wa ujibaliandro uvemba ngonjema yako hotengweni kujenda wakansweni mru maho wa jivura shawe henda utengweni uvemba ngonjema we urongowa eza mjizija basondro ambe bwana ula fantara itonza do jitendeza eni za jatende Ivanu wamba wala fantara eza jaji tendeza itonza do chitendezo sone itonza jenesi bana kutonza joneso karende ujorongowa bana mlo kakabatsi mu ujorongo ho mjini utotsi ndawe and yeto basi wangumde yamba wala fantara yena reni ujibua aya Imamu Shafi ngwelezo wa in kunta Imamu Shafi ngwelezo wa in kunta mutiyan ikawe utoere ikawe uswali mjuni samihi watukufu shele bantuanza wake problemu ya connection banu Imamu Shafi ngwelezo wa in kunta mutiyan ikawe mruko utwe we mruko uswali we mru mwanzadini ikawe mru mswalihina Imamu Shafi dombo wa in kunta mutiyan ikawe mru mswalihina we mru mramungu ukanzo to waswadaka eni rongo zaje to waswadaka mtowo ukanza rongo za dua kwa mjini mwambie Mungu fanya za dua ani wana uswala wakati wa swala mjori swali baseka we mru wa swala yakuluna wahamba we mnafiki wahamba bala we mnafiki Imamu Shafi dombo yakuluna munafiku wahamba bala we mnafiki bala kutufanya ha Mungu bala ngo fanya uonese ukariba la we mswalihina yene ila tanza unese kariba le hanza dua aribali hanza dua ni wakati na mjiri some dua badi njibadi ujikaza na dua haya hajabala bana mina vere kutina bahora to waswadaka basi badi hanzo jonesa aribala kwanza onesa kabale do to waswadaka bana sadaka Imamu Shafi amba wanramba ula mnafiki ula unafiki wanrabu nize sadaka za ndamza aribala to sadaka na sadaka tjindino nza jonesa karibale to sadaka la hawla la quwwata illa billah bofu za utimiza mtoko timiza ba ili mwambia ni la sakre sheleza haza minute jaisa mwambia ni la sakre bwa tukufu na bezari timiza ban unjo mwambia ezajiri tena mwanzo na bezajiri nangu première chose il faut ni mwambie ni ezajiri nangu il faut ni mwambie ezajiri ndazi izo na zamba ukanga joka ujiriza jiri ndazi tikauzamba rangu hale wandu wakauzione wakofanya betizo kwamba ndi lewe zijiri ezajiri ndazi amjomwambia niso sikuwa sale kia jirida amjomwambia niso dezajiri na mwambia nikaga joka ujiri wandu wakaudofanya betizo tazinu zajiri ndazi amjomwambia nanse fito amjomwambia dankelekeze stabahani mwambie ikati mwambia na beze sekre ranzuri mwambia ni leo tsale banu baze minute ngizo nchashire bakisha na 10 aken no wit at 10 minutes Hizo Imamu Shafi hamba ukana ekamru mswalihina mriye ura Mungu mriye hanza dini basandro ambe bala mru mnafiki wa shonga lebwibu la unafiki ndio kuhamba ye sijida ya unafiki onro hude ka mru wa dini ngwanzo uzingara upratike wambe bala mnafiki lebwibu la ndrabu ye ngwango hude yao ye sijida unafiki sijida unafiki la unafiki wambe watu kaza mnafiki watu urenda mnafiki arila sijida unafiki la bwibu la unafiki aribala za sola zako zile za unafiki aribala za dua zako zile za unafiki arize sadaka zako zile za unafiki aribala zile ufanyao zile unafiki aribala pia watu wa unafiki bala zile ikauda nzambie mrundongo hoda honi rohabo na unafiki wao wenzao rohabo ne zedara za unafiki rohabo ne unafiki ne kishalia unafiki ne bwibu la unafiki ne sijida unafiki pia watu wa unafiki watu wa unafiki Imamu Shafi ngwelezo abedini wa in kunta la tu'ti in kunta wa kunta asiyan ekaya kutuswali kutufunga tu kutufanya njema kututoa sadaka kutuanza dini basi hujirenda yaquluna kafiru wahamba la kafiri abaha huzia kutufanya zila njema bahi watu amba we kafiri ewa ujwa fulani lo kafiri wo hata ikaswali kafir ha eba nunga mondongo za khair rakanza rifanye rjanza to sadaka ngondo ambiendo dele kafiri wala leo toka utawa sadaka dola kutoa mtazala sadaka kutoa tujitabishi ngondo ambiendo dele kafiri wona sadaka dao hudombe kabumba ngara nzoro mbedua hoda honi ngondo ambiendo fulani dejo kumwambia kama afanye dua ilo jinruli ilo kafiri wekanzeshe Mungu avumbulo wekanzeshe Mungu avumbulo wekanza rongo za Mungu uwo swala yekanza hata barongo ilo jinru
ule chitu kavere wekanza Mungu wekanza darasa wekanza swada ngoda wambiendo yani ekakutu pratique kutufanya zile nongo kutuhanza zile nongo baso wandu wo hudea wo hamba we kafiri uhamba we jinrubi uhamba we tijindu lila wala shetwani wala konko ifriti lila konko ifriti lila tijindobi shila shetwani shila shonga wala hangamia wala timru uswali wala timru waswala nsano wala timru waswala nsano wala timru jo Mungu wala timru wala mru hangamia wala tinongo za Mungu timambie za Mungu timtiezo basi wandu hurenda kafiri na indini basi haizo Imamu Shafi'i nguhambiyo kana hakadha nasu yode namna ho wanadamu ndekeleyo kabati namna ujufanya wakeradhi nawe ekawe mwema wotoka wandu wambe wetsi mwema wahureme ekawe muyi woto wakawandu wahureme baide namna yobo tukufu ekawe mnatengweni wotoka wandu wahureme we ujivura wikanse ne mruma honwa wotoka wandu wahureme ridwa nasu ghayatu la tudraku Imamu Shafi'i ngwambo kana homruridhisha o wanadamu pour faire quelque chose satisfait les gens pour faire quelque chose pour satisfaire les gens ghayatun la tudraku homrufanya yaridhishe o wanadamu yondrongo ikawo kuno paro iparisa. Naam, mjole samihi mna yini minuti. Naam. Mjole samihi mna yini minuti, au kama nuendeni iwahi begi 9 minutes. Ili njo wahini mambiene za jiri. Ni mambiene la sekra njo mambiene basi. Na bofu bezo wene ngarandao. Vite fait et comme ça me paraît ça la connexion reje vezota par moi GM ba wahitawa ikakubaluka iveze reje vezota utapebana hari moi GM ili rendeleye baza dakika ngizo nchashi riveze rambe zila sekre na nzuri mwambie nabasa bwatukufusheleye o wakati bangu mshashina aizo ikardo angalia mono deja ndo so tapebana hari moi GM watape na msebo aizo ridwan nasu ghayatul la tudrak Imam Shafi akanzaya rambie ya rijuli za homrufanya ndongo wanrupia wakeradhi iyo kuno paroshinda ufanye iyo kuno paroshinda ufanye iyo tsimwambia ni mna hadisi bofu utirepete beza unjie ngamjo harimweni merotro eza jirinda zivi bofundi ili ujo urambia zila sekre mbili rizilindao tena urambie za ho wana ni za ho ndroma hatu ya basa ngamjo harimweni merotro ekastimiz nje harimwa zila sekre rizitimiz yaraka ritowe fati abonga sina 7 minutes rahani jamjo harimweni merotro na mnisami himna yuni minuti bofu beza wende na yuni minuti bona bamna yuni minuti